विमाने गोविंद मणि विमाने गोविंद मणि विमाने गोविंद मणि विमाने गोविंद। जय जगन्नाथ। आज नरेंद्र प्रश्न प्रभु जल क्रीड़ा कर श्रीमंदिर बाहरी मदन मोहन सहित भूदेवी श्रीदेवी और पंच पांडव व पंच महादेव धरी प्रभु जगन्नाथ चलती प्रतिमा श्री मदन मोहन नौका विहार करपरी मनुष्य माने असह्य गर्म रक्षा करने निजक विभिन्न प्रकार उपाय ठंडा अनुभव करती सेहीपरि प्रभु श्री जगन्नाथ ये असह्य गरम रक्षा निजक रक्षा करने अक्षय तृतीया आरंभ कर आज बहुत डेरी हो प्रभु आसवा प्रभु नरेंद्र पुष्कर प्रभु आसते धीरे धीरे भक्तों समागम बढ़िबार लगी ओडिसी चलती देखते प्रभु आज पहुँच गए आंध्र पुष्करणी जल क्रीड़ा आरंभ कर बर्तमान प्रभु देख चाकू विजय कर
गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारे हे नाथ जय जगन्नाथ देखिए आम भी आसी गाँव को पहुँचीचु
ଖାଇଦେବେ ନାଇଁ ଖାଇବେନି ड्रोन को देखिए भय भय चल बुड़ पड़े सीधा ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମାନେ ଏପରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଛୁଆଁ ତାର ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ନେବ ନାଇଁ ଆମର ଛୁଇଁ ନାହିଁ ଲୋକ ତ ଭାବ ନାହିଁ ଆଉ ଛୁଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଭାବ ଥିଲେ ଭାତ କ'ଣ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଏବେ
ପ୍ରଭୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଚାପ ଖେଳିକି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ସାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଶାଲ ଗଲେ ଠାକୁର ଯିବେ ନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଧବ ନାଇଁ କି ମାଧବ ନା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଆମ ପାଖକୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ନା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଚାଲ ଚାଲ ଗୋପାଳ ବୁଲି ଆସିବେ। କମଳା ବିମଳା ସରସ୍ୱତୀ ନା ଇଆଡ଼ିକି ଆସିବେ। କମଳା ବିମଳା ସରସ୍ୱତୀ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଲେ ଏଇଟା କରେ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ବଢ଼ିଆ କାଲି ଆସିବା 3ଟା ବେଳେ। ଛଅଟାରେ ଯିବା ଏଇଠୁ ତିନି ଛଅ ଯିବେ ମାଧବ ହେ ସାଇଡ୍ ପାଣ୍ଡବ ନା କ'ଣ ପଞ୍ଚମହାଦେବ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ବୋଲେ ପଞ୍ଚମହାଦେବ ଲାଇଭରେ ସେ ଟିକେ ଝିଅ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଆସିବେ। ପଞ୍ଚମହାଦେବ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହେଲା ଆଗକୁ ସାଇଡ୍ ଦିଅ। ଆଗରେ ଗଲେ ମଦନ ମୋହନ ମଦନ ନା
ଲଗେଇ